हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हरियाणवी ब्लड। लेकर आ चुके एक और नई रिएक्शन वीडियो जो कि होने वाली है। कोक स्टूडियो सीज़न 2 में एक सॉन्ग आया था जिसका नाम है डियोरा या दियोरा। बांग्ला सॉन्ग है। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, मेरी बांग्ला ऑडियंस, दिस इज़ फॉर यू। रिएक्ट करते हैं चैनल सॉन्ग पर। लेट्स गो। कोक स्टूडियो बांग्ला सीजन 2। आगे बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। এত সুরে রঙিন সোনার তরি কোথায় গেলে পাবে, যতবারে ফিরি ঘরে তবু ভরে না মন তাতে তাতে। ओहो गिटार बेस। Hurting my arm. আরে হাতে লাগে বেতারে, হাত চাইরা দেও সোনার দেওরা রে। আরে হাতে লাগে বেতারে, হাত চাইরা দেও সোনার দেওরা রে। देवर पे गाना है। হায়রে আমরার বাড়ি আইস দেওরা, বসতে দেব ফিরা, হায় হায় বসতে দেব ফিরা। আরে জলপান করিতে দেব শালিক দানের সিরা রে। হাত চাইরা দেও সোনার দেওরা রে। আরে হাতে লাগে বেতারে, হাত চাইরা দেও সোনার দেওরা রে। ভাবি আমার পরি আছে লাল রঙের শাড়ি, ভাবি আমার পরি আছে লাল রঙের শাড়ি, দুই হাতেতে পরি আছে রেশমি গাছের চুড়ি, ও পাতে বাবলা গাছের ফুল, কানে ঝুলিতেছে ঝুমকা নামের দুল। আরে আজকে মোরা বাইসাল বাইসি মনেরই মতন, দেখো বাইস খেলিয়া এবার কিন্তু জীবন করবো সার্থরে। আরে আগা লাইয়ের বইটার সাথে মারবে তোমরা টান, আর ঝড় তুফান আসিলে কিন্তু নৌকা যাবে চলি রে। হাত ছেড়া দাও সোনার দেওরা রে। আরে হাতে লাগে বেতারে, হাতে লাগে বেতারে, হাত ছেড়া দাও সোনার দেওরা রে। এত সুরে রঙিন সোনার তরি কোথায় গেলে পাবে, যতবারে ফিরি ঘরে তবু ভরে না মন তাতে। যতবারে ফিরি ঘরে তবু ভরে না মন তাতে। वाह यार, सो स्वीट, ज़बरदस्त, बहुत प्यारी लैंग्वेज है यार बांग्ला लैंग्वेज। आई लव इट, आई लव इट। कैसी मिष्टी दोई जैसी है ना। बांग्ला में बोलते हैं या कुछ अलग है? आई थिंक बांग्ला में बोलते हैं ऐसे। सो दिस वॉज माई रिएक्शन वीडियो ऑन वन मोर बांग्ला सॉन्ग फ्रॉम कोक स्टूडियो। गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।